Now, today I'll bring to you the title of Fortifying Fortitude. Fortifying fortitude. When we say fortify, it means to make strong, stronger. Mabitaw ning sa atong mga walls or mga beams. Ginabuhat yun na ang tanan, no? Para yun malig-on. So, naibakal, naisimento, and uban pang mga kinanglanon para kini malig-on. Now, when we say fortitude, it is a strength of mind that enables one to endure adversity with courage. Now, dili na siya common term or word, fortitude, but I like this word, strength of mind. You know, those people who are in the far-flung areas o dito sa remote places o sa upland ng mga areas, they have this strength of mind. Matingala tang hangtod karon, they survived because of this strength of mind that enables one or them to endure. Kaya nila maluhutay despite sa mga adversities, sa mga kalisod, inflation o uban pa. And they have this courage to go on. So when it comes sa atong pagpangalagad sa Diyos, especially when we are in leadership, dapat we have this strength of mind. Ang courage nga ko sa di lamang natay kaisog, samtang natay kusog, kundili nga maski wa tay kusog, nagapadayon ta sa pagpangalagad. Amen? And that is the real courage. I invite your attention in Philippians chapter 2, verses 29 to 30. Paul wrote about Epaphroditus. Now, this is not a common character also, but we can see sa iyang kinabuhi nga kung sa diin he is willing to rest his life for the Savior. Grabe ang iyang sakripisyo para sa Diyos. Now, sa atong day-to-day nga pagkinabuhi din sa yuta, we can see some messengers or servants of God nga grabe lang sakripisyo, especially to those who are laboring in the mountainous area. My father-in-law, nagabakta siya for 20 hours just to reach a certain destination. Maulan, mainit. Usay, magkuyog pa sa mayang people nila just to join the fellowship. Usay, mutulog sa kadalanan just to preach the gospel. For us here in the urban or in the city, dili anak ka-challenging. Kinaman tayo mode of transportation, sila mo bakta, sila mo sakay sa kabayo. Now, Paul is telling them, to the Philippian brethren, receive him therefore in the Lord with all gladness. Dawata siya nga may tibuok nga kalipay, and hold such in reputation, but pasabot in high esteem, with high regard. Nakakid akong respeto. Why? Because for the work of Christ, he was nigh unto death. Tungod sa bulaton sa Diyos, hapit na siya mamatay, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. So he sacrificed himself. Ngawa sa gununa siyang kinabuhi para lang mapunan ang kakulangon sa makaigsunan para sa mangbubuhat sa Diyos. Si Pablo sa kamisyonaryo o nagapasalamat siya, kinaapay mo sakripisyo para niya mo suporta sa buluhaton. Nga kung sa din ang uban, wala nakahinumdom. There was a man named Dos in World War II dito sa Okinawa. Nga kung sa din, husa siya ka-medic. He was a pacifist. When we say pacifist, munang tao nga di hilig sa gira. You know, Japan before, pacifist na sila. Karon they changed the constitution. Ang self-defense force nila, mo-appeal ng yun sa gera. Sa una silang training, ginuli siya tungkol kay Talawan. Pero sa tinuod lang, he doesn't want to carry a weapon. Ang gusto niya, mo-save lang og lives. But during World War II, gitagaan sa sang Medal of Honor because iyang na-rescue mga 70 katao. Nga maski sa under sa
fire sa machine gun, namanis niya sa pag-rescue, gikan sa hill, pababa, nga siya nagaduct lang. Pero pasabot, iyang yun, gipanikamutan, gikamang niya, para lang yun, matambalan ang iyang mga kauban. And that changed the course. Nag-usap ang pananaw kaniya sa usa katalawan nga tao is because he has done this honorable deed, and that is saving lives. You know, sa atong kinabuhi pag Kristohanon, usahay we are so complacent nga wala nagyuta gitawag nga kaisog sa pag-rescue sa mga naa sa peligro, especially we are talking about the spiritual conditions sa atong mga kahigalahan. In rescuing the perishing, in reaching the lost, sometimes nawala na ang atong courage, atong strength, nawala na ang gitawag fortitude, nang luya na. You know, sometimes we love ourselves more than Jesus or more than the cause of Christ. Maningon ni Jesus Christ, those who lost His life for my sake shall save it. Pero mga tao nga gusto nila i-save ilang kinabuhi, maunoon mawala na tungod kay hadlok sila, mo sakripisyo silang kinabuhi. Maybe you will ask, ikaw di pastor. You know, I remember before COVID, when we are having ministry at jail, ginusara lang ko alto dito. You know, it's not easy. No, magkanda kag service ito sa sulod. You just believe in God and so believed also sa mga Christians sa palibot. Pero dawat mo na, if there is a chaos, na trouble sa sulod, it might be the reason sa imong gitawag na katapusan. But for the gospel's sake, you are doing that. And after a few days, nadunggan ko dito na upat ka buok na namatay. You know, you can test your sincerity on the gospel kung kaya mo isurrender imong kaugalingon. Diya mo matest kung unsag yun ka seryoso. Are you just a soldier of Christ? Sa panahon nga ko sa diin, okay ang tanan? Are you a soldier of fortune? It's because sometimes you are just so courageous inside the four corners of our church. Church building, I mean. But you know what? Leadership is more than teaching. It's showing an example. And Epaphroditus, Paul wrote, you must esteem him highly. Why? Because of the work of Christ, he was nigh unto death. Nganong may dako ta respeto sa mga kasanduluhan, especially sa mga veterans. No, kita nato usahay ang ilang mga dagway, no, nangasamad na, nangausab na ang ilahang complexion, no, ang iyang pamarog before the war, kompleto ang ilang dagway, parts silang body after the war. Makita nato nga nangadaot tungod lang sa pakig-away. And we salute them. Kinga naman, naa sila'y kaisog sa gitawag natong pagtanggol sa ilang homeland o sa atong homeland, sa atong motherland. Same is true in spiritual sense. We need those people who are not cowards. Say matalawan ta, mahadlok ta mga tubang, is because why? We have our own interest. You know, sa panahon karon nganong usahay ang bulaton sa Dios dili sa thriving, is because some Christians are cowards. Hadlok sila, mailhan nga sila Kristohanon, hadlok sila malutos. You know, the Bible says, those who live a godly life shall suffer persecution. So kung wa ka siguro ka paglutos, maybe you are just a silent type Christian. Dili ka maisugon. You know, in our school, it's really an opportunity to share Jesus Christ. That only Jesus Christ, who died for our sins, has risen from the grave, and He alone can forgive you. He alone can save you. Regardless kung kinsa naminaw diya, o sa ilang redenominasyon, o sa ilang religion, they must know the truth.
Pero usahay sa ato lang personal conviction, di lang ta mainusugon. Pero when it comes sa pag-witness, we are not standing. We are not standing. Wala ta nagabarob. And sometimes, we are yielding ourselves to neutrality. You know, leader has sources of strength. Ang usa ka leader sa usa ka grupo nanay gitawag nga gikuhaan og kusog. And for us sa Christian service, naay maginakuhaan nga strength. Number one is the capability. You know, the pastor must be up to teach. Naasay kapasidad sa pagtudlo. Di lang naasay desire sa pagtudlo, kundi iyaning gitonan. This is what we call competency. Competency. Sa una, we've learned nga importante gid ang studies. Hinga naman, kailangan ng Diyos ang formal studies. Every day, we learn Monday to Friday. Apil pang Sunday for practical or actual. For 4 years, upat gid katuig. 1 year po nga full-time. Why? Gusto namo ang among kaugalingon mababad sa pulong sa Dios. Gusto namo gyud nga ang among kaugalingon makita namo among kapasidad, kapabilidad. Nga kung sa diin i-allow namo ang Dios magtudlo namo, mumold namo, mo-shape namo. O greedy me maminaw, a wise man will hear and increase learning. Until today, your pastor is studying for 2 years course, another masteral. Nganuman, ang kalibutan nagausab, ang mga membro nagka-bright. Di lang bright nga Diyos nga pagka-bright, pero sa pagka-bright, nagiging yutanon o worldly nga pagka-bright. We have been bombarded by thousands of messages a day in social media. O it seems ang mga dautan naging norm na. And the leader must be a competent. He knows what he's doing. And not only that, he is a man of character. What kind of character? A Christ-like character. Of course, he has flaws. Nasa mga kaluyahon. Nasa kasipyatan. But he is always trying to be near to the standard because he knows what is standard. In Christian ethics, we've learned our standards of right and wrong is based on the Bible. And Jesus Christ is the central figure. He is our model. Kita mga Kristohanon, si Jesus Christ atong gisunod, what would Jesus do? Ephesians chapter 4 verse 1, we can find nga kitawag nga buluhaton di ay usani siya kapag tawag gikan sa Dios. It is a holy calling. Dios nga pagtawag. That's why we are doing our best to be near to the standard nga gihatag sa Dios, because this is not just a secular job. This is a holy calling. Nga kung sa diin ang atong kaugalingon kanunay natong ginatubang sa Dios kung takos pa bata. Ephesians 4:1, Paul said to the Ephesian brethren, therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy. Ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Dapat takos ta sa bukasyon na gitawag ta sa Diyos. This is not a profession. This is a calling. Bago lang, no, mga teachers nato, as we congratulate them for passing the LET or licensure exam. And I'm proud, no, sa akong trabuhan sa CCSA because we've got that number 1 spot. Ang top 1 sa CCSA. In the bracket 99 to 299, number 5 for the passing rate of 92%. So sa 119, if I'm not mistaken, 113 ang nakapasa. And you can see, nga makita nato diha no, sa atong bulaton o bulaton sa Dios, this is not something, a profession that you wanted to obtain to. You will acquire it by studying and make yourself capable. Pero sa bulaton sa Diyos, especially mga pastors o leaders sa churches, they are called by God. Muna sa atong iglesia congregational, no one, nobody
Even the church can fire a pastor if he's not living an immoral life or teaching a wrong doctrine. It is God who put him in that possession. You know, even David has the chance to kill Saul. Iyalang lihapan ang sinina, no, ang cloak ni King Saul. While Saul is asleep, ipakita niya kung kaya niya patsyon, kaya. Ebidensya ni, duol ko nimo samtang tulog ka. Pero ang Ginoo nagsulti, touch not my anointed. Pasabot si David, he has a great esteem and respect for King Saul. You know, these people are called by God, but they must learn how to mingle and work with the people of God, and this is what we call chemistry. Mabitaw ni, ang ingon sa Bible, mas mayo pa, bantayan mo, 1,000 nga baka, ibuta mo sa koral, dalira, kaysa 1 katao ang imong bantayan. And it's hard. It's difficult. Lisod yun. That's why leaders must have this capability. Di lamang the desire. Ingon sa Bible, those who desire a bishop, he desireth a good work. But there are qualifications to be met. The other one is faithful commitment. He is committed. Di lamang sa panahon nga may kusog siya, kundi maski wa na say kusog, he must go on. Despite of the obstacles. That is fortitude. Kaya niya magpadayon. Maski may mga adversities, he is able to endure with courage. Because he has this strength of mind. He has this strength of mind. Muna ingon sa Romans chapter 12, maski ang kalibutan mga usab, di siya mapakonform, but ye be transformed by the renewing of your mind. So siya ang una-una palang daan, silted na siya. Why sundalo nga paabot sa gera? Maingon siya nga, di na ko magsundalo, mamatay man di ko din eh. Before pala sa magpa-enlist, kabalo na daan siya. No, ang isa yung kakinabuhi, ihatag niya sa Diyos. Ihatag niya sa iyahang country. You know, when we are still serving sa policemen before COVID, memorize ko na ang ilahang portion, kanang akong pinakapaborito sa ilang hymn, aking iisang buhay, aking iaalay. Imagine that. No, mga policemen na to, dawat na daanan nila. Umuningon nila ang isa katiil sa hukay na. Kaya kabalo sila sa nature, silang trabaho. They are committed to that. A leader must have this faithful commitment. Others may backslide. Maski ang uban, mawad na paglaom, but the leader must be committed to that calling. And his integrity must also be intact. Kailangan ang iyang integridad intact. Yes, he can commit sin because he is a sinner saved by grace. But as much as possible, morally, ethically, behaviorally, spiritually, ginaampingan niya ang integridad. Integrity. Why? It's because if you have no integrity, then you have no courage to preach what is the truth. The other one is tensile strength. Now, this is not common, tensile. Tensile strength is something that you are able to stretch without being broken. Kanang kayo mo muinat nga dili ka ikaw magbigay. It's because some people are just, you know, they are just having this pretentious patience nga nagpretend nga grataas silang pasensya pero what their inner strength. Paabot sa panahon nga nahumana ang ilang pasensya, then goodbye, I will resign. You know, in the US, all over the world, dagan mga pastors na resign. It's because tanaw nila, di na nakaya ang buluhaton. They were overwhelmed. Naabot sa punto, ng ating daghanan na nila, ginahuna-una, daghan nagpresyo, daghan nagproblema. Ang uban, pag nagdaghan na ang mga membro sa simbahan, they better find a smaller church, gamay lang ang mga membro. Kaya kung nagdaghan ang membro, no, daghanag mga personalities, lahi na makiniya ang ilang idil, and it seems nga sila murag mamubo na ang ilang kinabuhi. Do you know what's the number one reason nga nung daghan mga alagad sa Diyos na ngamatay? It's because of the heart attack.
heart problem. Tungod kang ilahang itanaw, kanunay, no, ang mga kalisod. But if you are the leader, you must try to look, what is the positive nga angle sa inyong tawag mga alagad sa Diyos o ilang mga dimalahan. If you'll just look at the negative side, you will not linger, di ka kadugay. But tinsel strength will help you stretch without having a burnout. Nga dili ikaw mismo maluya. But you know what? You know, a member could just attend a church, 1 or 2. Pag mangluod na siya, sa ganahan, di na siya mabalik simba. Right? Pero ang pastor, di sa pwede mangluod. Who will stand in the pulpit? Naman sa personal struggle, nasa family na struggle, nasa work-related struggle, but he must continue feeding the flock of God. The last is the Lord, which is the source of all sources. The Holy Spirit is the divine administrator in the church, but the pastor is the human administrator. In the church, there's only one administrator, humanly speaking, and that is the pastor. Isa lang kadumala. An overseer. The bishop is an overseer. The Holy Spirit is divine administrator. Don't get me wrong about democracy. Later on, you will understand sa kitawag administration. Nganong si pastor man ang nagadumala. Dili ang pipila. If there are a lot of helms, kung daghang timon, asa padulong ang barko, tindaghan na nagtimon. Daghan na gusto nga sila ang mudala. You know, in the Bible, the Lord said pastors. You know, leaders are God's gifts to churches. Whether you like it or not, ang Ginoo gahatag og leader. Dili pwede ang tanan leader. Di po ka pwede matawag leader kung wala kay mga followers. But for us, we are followers of Jesus. We are not followers of pastors. Pero ang pastor gibutang sa Diyos as a gift to churches, to enable churches to be what they can be. Nga ang iglesia, according to the purpose gihatag sa Ginoo, that is to preach the gospel, to baptize the converts, and to nurture the believers. We must not forget that. Dili ang trabaho sa simbahan na magpaadunahan, mag-ipo sa dakong kwarta, nga magtipid, nagasto ta tungod kay may kalag sa likod. Muna ang rason nga nagtapok ta, isa sa mga rasones. One of the reasons, because of the lost soul, and to do what they can do. So, unsa lang ilang makaya, to the best of their abilities. There was a song that goes, sa awit, sa hymn, hear ye the master's call, give him your best. Gamay may imong talento, dako man, ang importante, ihatag mo for the glory of God. Church administration is the leadership which equips the church to be the church and do the work of the church by God's grace. Na administration, na administrator. You cannot find an institution that there is no administrator. Ato ka sa school, ato ka sa government, na administrators. Pero kailangan na ay mo equip, na ay mo train para kita magiging iglesia nga vibrant by the grace of God. Sa grasya ra gyud sa Dios. You know, we need God's grace in everything that we do. At the end of the day, we cannot boast on our accomplishments. Makaingon ka, salamat Lord because you enabled me. In the work of the Lord, our task is to give God the glory, not to impress people. If you sing songs, if you play musical instruments, you're doing that to strengthen the believers. But of course, in your mind, you are thinking about God. Giving God your big shot. Giving God the best that you can be for His glory and honor. So the church has its objectives. We are goal-oriented. Sa eskwelahan pa, I remember before, na seminar sa mga administrators of honors sa mga private schools at Sunny Point, sa MAA. Always kinabalik-balik nila, you must not forget the mission and vision of our institution. Everything that we do, our curriculum and everything sa atong programa, dapat mo inline diha.
para safety ta kanunay ug naay progress. In our church, we just love our own fellowship. Basi kadugayan kita magiging complacent o maganahan na lang yun ta kung kinsa ang atong kauban, murag yun na kanunay, yung taganan sa mga bago. The church is the church of Jesus Christ, and everyone is welcome. Amen? You know, Jesus Christ is the friend of the sinners. Ang Pharisees, ingon siya, why do you eat with the sinners? So then Jesus Christ, the Son of Man, is came to seek and to save that which was lost. Sa atong iglesia, if you are unsaved, you can sing. Sa atong iglesia, if you are unsaved, still you can play music. Why is that? Because Jesus Christ in His time, Judas, did partake Lord's Supper with Him. Narito si Judas, nagkuyog. Kaso lang, di niya makaya, nagpalayo siya. Ibaligya niya. Pero si Jesus Christ, wala niya na gibawalan nga magkuyog-kuyog. And of course, who knows kung kinsa gid ang saved ninyo? Kinsa ba makahusga nato, ma-save siya? Huwag siya unsaved. Nobody. You don't know my personal conviction. Mga din sa atong grupo, di ta makaingon nga siya luwas, siya dili luwas. Kinsa nasayod niya na. Only God knows the condition of the heart. Mabitaw sa iglesia, no, dili ta matanaw sa tao na siya maayo sa postura, faithful siya, luwas siya. Only God knows. But of course, kita makahatag lang tag hint siguro because of the fruit. Munang tree siya, kaya muna yung bunga. Pwede na ito na masulti. Nga naman, there was Judas in the disciples. I mean, ay mga wolves in sheep's clothing. Nagpakaring-ing nun nga sila, mga Diyos nun, pwede ay mga lobo. Now, there are things that we need to understand concerning skills nga gihatag sa Ginoo sa mga leaders. Certain skills are known to contribute to the effectiveness of leaders in churches. Again, it is God who put leaders. Ang Diyos nagbutang diha by the grace of God. And those leaders, they are trying to be near to the standard of God. Kay gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong maabot siyang katawhan. As it is, walay gitawag nga dugang, huway bawas. The first one is delegating. You know, the pastor, the leader of the church is responsible for delegation. And it's not new. Even the Old Testament, giingnan ni Jethro si Moses, Moses, you'll be tired. From morning to evening, till evening, ikaw lang usan nag-manage, you must delegate. Get people involved, na isa 100, na isa 10. But whose responsibility is that? Kaya kinsa nga trabaho? It's the leader. Ang Diyos nag-guide sa iglesia through those persons who lead. Ephesians 4:11, the Bible says here, if you will, in your Bible, and He gave some apostles, and what? And some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Na nasa iglesia, munang gibutang sa Diyos, mga tao nga naay responsibility sa pagtudlo, sa pagwali, sa pagsangyaw sa mga balita. Now, we don't have apostles today because they are not really eyewitnesses. Wala may nakakita kay Jesus Christ. Ang qualification sa apostles kato nagkuyog pa panahon ni Jesus. We don't have prophets today because everything that was being prophesied, ang uban partially fulfilled, ang uban fulfilled na. Pero ang prophets karon, since ang Word of God is completed, wala na gitawag ng mga propeta gigamit sa Diyos. Kaya ang tanan na padayag na siyang pulong. Ingon sa Revelation, ang magdugang nini, dugangan pod ang iyang kalaot. But the Bible says, not as lords, but examples. Those leaders in the church, dili sila mga Diyos-Diyos, dili sila magari-hari, pero example sila. Example sila. 1 Peter chapter 5, verse 3. Ingon sa pulong sa Diyos, pinagi ni Pedro, 5:3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Ang previous verse, ana ingon, fed the flock of God. Pakauna,
ang mga karnero sa Diyos. Like we are doing today, you are reading God's Word, you are being fed. Ang imong kalag, nagmaya na siya. Kaya ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So every time you hear God's Word or read, ang imong kalag, nang lipay, kaya nakakaon naman sa pulong sa Diyos. Amen? Nakakaon siya. And God is giving us pastors or leaders in churches in order to feed us, but not being lords, but an example. He's trying His best. Ngayang kinabuhi, maging mayong nga modelo, nga kaya i-imitate. Kaya tinuod gid ay ang pulong sa Dios buhi gyud kung ato ni ikinabuhi. In 1 Timothy 5:17, that leader of yours or the pastor must be respected. Dili niya na gina-imposed, gina-earn niya na, pinagi siyang pagkinabuhi. But if you know that man is the man of God, you must treat him with double honor. 1 Timothy 5:17. The Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Kung natay high regard sa atong mga teachers sa school, sa atong mga amo, sa atong trabahuan, we must also show a high regard to our pastors. Of course, every day makita nato, maestri nato as a friend o kilala. But you must know His work. Mabitaw ni ingon ni Pablo sa mga taga-Pilipay na makaigsuonan. Si Epaphroditus, kailangan nyo na nga respetohon king anuman, gihatag niyang kinabuhi niya para kay Kristo. Dili sa yon ang iyang trabaho. For their work's sake. Kung matanaw nato sila, daw dili man sa respeto, usahay masayop, usahay na say masulti nga masakitan ta, but because of their work's sake. Tungod silang trabaho. You know, makita nato mga judges, kita nato mga doctors, they are also humans. Masayop sila, but because of their profession, we are respecting them because they save lives. They reconcile people. They solve problems. Sa ato naman spiritual sense, kung natay pastor sa iglesia, ang atong respeto, dako tungod kay sila, nag-guide nato sa spiritual nga butang, nag-pray ka nato, nagagiya ka nato to the best of their ability. Dagan sila pagkakulang, but because of their work's sake. Our teacher in school, nganong ato silang narespeto tungod na sa ilahang bukasyon. They are the educators of current and future generations. At school, no, natay kilala po dito nga because of her work sa iyang edad, makaingon ta nga taas na iyang edad. Halos hinay na kayong boses o ano, pero when I saw her, pag makita ko na siya, taas gid akong respeto. Kaya nga naman, tungod sa iyang trabaho. She is a sincere woman. Grabe gud siya. Gamay sa mga grado, pero grabe siya mutudlo. And I'm excited to see her this week. Gusto ko sa i-congratulate. Nga naman, dili sa yon. O dili na siya gitawag lalim, mag-produce ang top 1. Because behind the success of a student, there was a great teacher nga naghatag og tudlo, naghatag og instructions with all discipline. Bitaw na sa mga bata, we have mothers. Ay yung mga mothers, di magina perpekto, daghan sila kakulangon. Pero ang imong education nag-start sa balay. Maging maalamon man ka, mas daghan pa imong ibawan kanila. Pero ang imong respeto dapat taas gyapon. Dili tungod silang kapalpakan, silang mga sayop, tungod kay sila imong ginikanan. Amen, mga bata? Di nato nakalimtan. It is by delegation. Any changes sa church, you must ask your pastor. Consent. You have the leader. Dili ikaw mag-delegate diha. Hayaan mo si pastor. Kaya naman, siya ang leader ng gibutang sa Diyos.
Maski asa na siya ibutang nato nga sitwasyon sa school man ka, sa trabaho, di gyud ka mag-una-una sa imong maestro, sa imong boss. Paabot ka. Mangutana ka. The second one is directing. You know, one of the skills is to direct. Muna makita nato sa every good movie, di man sila makitaan, pero behind that, na ay mga mayong nga directors. Nabawala nato na sa dihang naanay paghatag o mga awards. Uy, siya na director niya na, nindot nga movie. It is of the order of instructing with authority. Again, not as lords, but when si authority, kung sa maghihatag sa Diyos kaniya, iya ginang i-implement. You know, the policemen, ato na sang respetuhon, masigagmay pa na ilang rangko. Tungod sa authority, gihatag nila. Respetuhon nato sila, dili nga mamili ta. Maingon ta nga dito na lang ko sa general. No, maingon ta nga simple man sa nga pulis. Pero kung sila naka-uniform, na sila tsapa, they are representing the government. Sila na ay authority. They are people with authority. The Bible says we must be subjected to them because this government of ours is ordained by God and they are the ministers of peace. And do not teach your children nga mahadlok, uy, na-pulis, magbihig ka. No? They are good men. Pero sa sayop atong pagtudlo, pagkakita noon sa checkpoint o mahadlok. Yung sa Bible, why you should be afraid? Kung gibuhat mo ang tama, mahadlok man ka. Kaya nga naman, gibutang sa Diyos para mga dautan, mahadlok o di magbuhat sa dautan. You know, in the Bible, God has given us directors. In the church setting, we have this director. It is of the order of instructing with authority. Kung natin director sa choir, maminaw yun ka. Oh, in every beat, unsa diha, dynamics sa song. Paingon, rest. Minaw yun ka, para natin synchronization, natin harmony. Di ta mag-una-una. Isa lang yun ang director. Siya lang yun ang director. In 1 Peter, Hebrews 13:17, the Bible says, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Obey them. You know what? Kita magod nga tao usahay, di ta gusto nga i-lead ta. Gusto nato kita pod leader. But wait for your time. Duwa to sa dili, namang yun, gibutang ang Diyos nga leader nato. Kung ikaw nang empleyo, dawata. Ako inyong pastor, kung na ako sa laing mga I know how to respect. Hindi ko gamito ng pagpakapastor sa laing lugar. Kaya man, kabalo ko, nga sila yung mga tao, nga gibutang sa Diyos, para mo rule na ako. I must submit. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves. Why? For they watch for your souls. Sumuna siyang gusto sa Diyos. Dili sila mga lords o nagari-hari. Dili sila magbuot nga ninyo. Pero kung sila nagagiya sa Diyos noon and they know what is really happening, they are initiating, they are organizing, kabalo sila kung unsa na i-evaluate, and you must submit. You know, there are pastors usahay sa simbahan, no? Di na kalahotay, mahawa na lang. Kaya mas hawod pa ang diakono, mas hawod pa ang mga membro. Kung naapoy mga pastor niya lang, di kabalo mo barog sa Biblia, tama ra pod nga pulihan ka, kaya di mga kamao. You must exercise authority that God has given you to direct. Di man pwede ang membro mas hamtong sa pastor. Mabitaw na kita, mga membro, kung tanaw na ito, medyo di maayo ang pagdala because they are also humans, you must pray for them. You can suggest. You know why? Because they will give an account. Di man kamo ang mga taghusay. Kung kamo employed na amoy manager, minaw gid mo sa manager. Kay kinsa may kasab-an, kinsa man na mo account ana, give an account. Ang manager, maabot ang amo. Now, for you, no, nag-study sa accountancy,
o business ad, no? Kasabot mo ana, unsay trabaho sa gitawag ng accountant. Muhatag na sa report para pagtanaw sa owner o sa amo kung losing ba may profit o break even bang negosyo. Una usahay kita, no, nga mga empleyado, ayo lang po basta-basta lang, no, kalain o usa makita nato atong amo usay masipyat-sipyat, pressured po na sila. Kaya sila biya mga tubang. Damay tanan. Ang imong sayop, the leader must assume full responsibility. And you should not worry. Kung na-mismanage ang simbahan, the pastor will give account to God. Siya mga tubang sa Diyos. Pray for your pastor. Kung di po na siya effective, ang Ginoo magbuhat pamaagi, matanggal sa diha. So do not do something, no, nga naging rebelditas tubangan sa Diyos. They must what? Give an account. They watch for your souls. Kung paano mo i-nurture diha sa Ginoo. No, mura na siyang negosyo ba? Kung paano na siya ipadagan sa owner? O sa kapamanimalay nga ang amahan, mao ang nagpadagan siyang pamilya. Ang head of the family, siya ang timon. Why? Not only because they must give an account and they watch for your souls, that they may do it with joy. Gusto ba nato atong amo, buntag pa sa'yo, hulog na ang nawong, nawanay kalipay? Kung ikaw, estudyante, gusto ba ka sa teacher nga paabot sa classroom? No? Puros na pangasaba? Oh? Gusto ba ka sa pastor nga magkatrabaho siya, bugat siyang kasing-kasing? Yung sa Bible, not with grief. Nga naman, we are not obedient. We are not obedient. In the Bible says, obey. Kasi gusto tayo mag-sacrifice. You know, si Saul, gikuha niyang lugar sa usa ka priest. Siya nag-offer, nagbuot-buot siya. Yung nasa sa Ginoo, binagay sa propeta, to obey is better than sacrifice. Usahay naman tayo sakripisyo, good. Kita maminaw sa atong leader. Para gapon sa Ginoo, para sa Ginoo, ina-assume mo ng office sa pastor. The Bible is telling us nga naa kay kagulingon pod nga rule. You know, wives, you must not usurp the authority that God has given to the husbands. Mga wives, you should not usurp the authority God has given to the husbands. They are the head of the family. Sometimes, siguro silang decision makings, mamali sila, but you need to support them, encourage them. Ayo'y pamuka sila, nga sila, walay gitawag nga diskarte, walay panguna-huna. Because you are one flesh. Kung imo nang gitanaw imong banang o ubos o ikaw malamon, ikaw ang kusgay, ikaw kapadagan sa pamilya, ikaulaw mo na, kay ikaw apektado, isa lang mo kalawas. You know, the Bible is giving us na kailangan ta mo ila og authority. You know, that is God's design for you. The woman, the housewife, grabe iyahang pasyensya sa pamilya, siya ang ilaw ng tahanan, ug mao po ng iyang role. Ga-budget siya dili sa yon, but let the husband lead. You know, importante gyud, balikon nako, not as lords but examples. They are directing but not as lords. Di nga the pastor is always right. No. Muna natin business meeting sa church, you can voice out. To di ta basta-basta makabuhat lang sa atong gusto, kay ato nang gusto. There is a director. A good director can indicate what others are to do in the group. Endeavor in a manner which gets the job done and which reflects proper esteem for all persons. Sabot niya na siya nag-educate, siya nag-plaster sa tao nga gusto niya nga mauni ang mahitabo based on the objectives, pero wala napiktuhan ang dignidad sa matag usa. You know, in the church of the Lord Jesus Christ, every soul is precious. Di na to gusto nga na mawala. Di na to gusto magkambyuhan. Di tayo masulti, he is better than you and you is better than them. You know, attitude will bring you to greater heights.
Sa simbahan, maski unsa ka pakatalented, kusog man ka mohatag sa simbahan, tighter man ka sa mga ka-faithful, po mong ugali nimo di na tama. Diktahan mo ng pastor sa dapat ng himuon. Kung gusto ka nga may isa ka membro diha o pipila nga gusto mo di na mo simba, papilion. Of course, the pastor will choose the person with good attitude. You know, the Pharisee and the publican, na si Jesus Christ, ampo sila. Ampo sa Pharisee, you know, I'm a good tither. I give alms to the poor. Kami ko gaampo, ga-fasting pagyud ko. Di ko sama sa tao nga na. Pero you know what happened to the publican or the sinner? He pounded his chest. Ngayon sa pasaylo sa Diyos, he humbled himself, Lord, I'm a sinner. So, ti Jesus Christ, mautong gipaminawan samahan. You see? It's a matter of the condition of the heart. And the church is voluntary. Walay permanente sa nato adinhi. We are here because God allows us. Pero masabtan nato no sa atong gitawag nga pagkinabuhi dinhi sa yuta pagpangalagad, we are all flowing. Walay permanent. The only permanent in this world is change. But there are people that doesn't like change. Okay nang change for the better. Ayaw gid ipugos. Kaya basi ang Ginoo naapay ginandam sa imo mas nindot nga dapit. Kung wala man unsa man ka day kay we are a group of people of baptized believers magtapok day pagdaig sa Ginoo kung makakila day unsa may problema. Ang importante gapadayon ta sa pagpangalagad. You see, i-change natong mindsetting. Nga we are all by the grace of God nag-exist kining kalibutan sa grasa sa Dios. Kung di kita magpabilin unungan nato, we must not be attached sa mga material o ubang position sa kalibutan. I as your pastor, I'm not close sa tawag sa Diyos. Kung ang Ginoo naman magbalhin sa kuwa sa laing dapit, dili po ko madili. Pero as long ang Diyos nagbutang diri kanako, I must endure. Natay mga missions no, sa Mintal, nata sa Turel. There are a greener pasture kung una-unaon. But we are reaching souls, not their money. That's why in our church, importante nga masabta nato na we are here, nagagather ta to worship God. Whatever happens, we must accept it. Ang importante, ang atong kasing-kasing is always right with God and with pure intention ng alagad ta sa Diyos. Importante nga masabta nato na we must give all persons with same dignity, rich or poor. Dato man o pobre, muningon sa James, ang pagtuo mo dapat makitaan sa binuhatan. Kung tinuod ka may pagtuo, ayaw pamili. Kita kag dato, palingkuron mo, ang pobre patindugon mo. Tapos kung naay gitawag igutom, ang pakabusog ka, wag gihatag. It's not salvation ang isgutan diya, but service. Ang tinuod nga Kristohan, makitaan sa binuhatan. Importante nga masabtan yun, nga ang pastor, he's the one in charge in directing the services of worship. Muna kung naay mga encourage mo, ayaw simulakaw-lakaw, istorya. Sa wayon, maski akong mga anak, ayaw ipaabuta. Nga masinakaw sa pulpit, panaugan ta mo. I don't want you to be embarrassed. Di ko gusto maulawan mo. Pero kung kamo number 1, naghahatag, o di maayong example, di ko mag-alinlangan. Himuon ginakaw na. Why? Because we are here to worship God. Wata nag-worship din niyo na ay santo diri o kinsa o ang pastor. Ang Diyos atong simba. Ang Diyos. Ang uban sa tuwa din bugat ang kasing-kasing. Ang uban busy, nangita sila o ang uban o direction. And we don't want to be distracted. The third one, not only the pastor is in charge of delegating. Tanan ma-involved. Kung mahimo pa lang, he will direct. Kung sa pagkahimuon, also the pastor will develop. Ingon sabi, Biblia in Ephesians chapter 4, verse 12 to 13, for the perfecting of the saints, nganong nagtapok ta, nganong na mga pastors,
for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. When we say perfecting, for maturing. Nga nung every Sunday, nagapaminaw tag Sunday school. Muna encourage na to, come to Sunday school early. Usahay, kani mga duol, mo pinakadugay, mo abot. Kanina, I was so glad na itong mga musicians. Niabot sila, wala pa sotso. Kung diakono, niabot na, wala pa sotso. Niyaunsaon na ito na, kung pagtudlo din wala pa maminaw. Come early. Kaya nga naman, this is for our maturing. Kailangan ta magtubo. Sunday after Sunday, nagtapok ta because we want to grow. And learning is without an end. Way katapusan. I told my students after this Master of Ministry 2 years, eskwela gyapon ko. Eskwela. Kaya nga naman, kailangan nato og kahibalo. Ang kanindot diri sa kalibutan, ang mahibaw-an nimo ang pulong sa Dios, ang iyang will, ang himong buhaton. The Greek philosopher, si Socrates, si Plato, ingon niya, in order for you to do what is best or maximize your life on this earth, you must know where you came from and your destiny. In spiritual sense, we came from God. O paghumaning kinabuhi ang mga tubang ta sa Dios. Ibig si Willie Ong, guys, kuriya sang death, sang life after death. Kasi mga doctors na, internists, cardiologists, gauna na sila nga tinuod na after death na life. So what is the best thing that you can do in this life is to know God's will and doing it. Nindot gyud nga unta, Lord, taasa pa mo kinabuhi kay gusto pa nako mahibaw-an ang daghang mga butang sa imong mga pulong, kay gusto nako himayaon ka sa nabilin ko nga mga tinuig. You see the song as it goes, nabilin ko nga mga tinuig, ihalad ko ni kanimo. Though the elders sa mga edad na, it's not too late. Nabilin nato ang kinahanglan nga mga tuig nga sangon na gastos nato sa kalibutan, material gain, you must also lay treasures in heaven. Di lamang diri sa earth. Kay diya ang satisfaction. You cannot please all people. I-please mong amo mo karon sa sunod, di naman mo maayo inyuhang kuan. Tinagdanay. Pero ang Diyos, kung imo siyang lipayon, di gyud ka maulawan. The Bible says, for the edifying of the body of Christ, lig-onon. You must have a ministry. Music man, evangelism. I was thinking, wala pa na ako na-share sa church. Mapino na nato ni atong tugtog. Naganaman tag itrain nga mangwawali. Kanang bunggo ni Deacon Ruel, kung sugot siya, of course, musugot mo gina. Kaya para sa bulaton mo gina. Ato na to sa Aruma, kada kanto diha. Kung atuan sa kapitan, nga mananghid ta. Kaya itong sound system na to, magisaksak lang ta sa silingan. Na ipagtugtog, na ipagwali. Sa kanto. Hindi ta mga offering, Just to share the gospel, everyone to be involved, to having a work of the ministry, and for edifying the body of Christ, niligon ta, daghang tag problema. Daghang tag problema. Nakadugay ka sa kalibutan, nakadagko imong problema, you must be courageous. Face it. Face it squarely. Don't be coward. So ay talawan ta, pag may problema, magpalayo. Idut-dut na sa Diyos. Di magpalamig. Simingon ta nga palayo ko sa Ginoo, Lord, unya na ka pag okay ng tanan. Never maabot ng panahon nga okay ang tanan bago ko magbalik sa Diyos.